1967 ni 10 tarik Jun abo mandai block ni area ono kelayo bini bising ono kelayo Wakinagar ngkana kanta kobra ni kaisa para o kanta kobra wa khirut de bormani noklawo kaisa asuk laikha chini o hani sinai nuknai borok rok joto organization rok kai wan sukrung borok rok joto no toye asuk laye afro kaisa jotoni gosimung baino kaisa political parties namjakha abongkha Tripura Upajati Jubak Samiti TUJS ne pe aje je ko asai puro je party no political party no asai puro borong demand kai tham borok demand na rakha abongkha kaisa hangkai beani babe bumi hস্তান্তর ফেরত দিতে হবে abo tamno hinka hangkai agi bubagra birbikramani ko kathang tongpro tiprasaro borok olokai oroi poroi nangana ang thui thangmani yagulo tei raja ang haiwan sukrang raja phade phaino phaiglak ne bawan sugoi tipra sarok ne bagai bini raja tongtutina bokasa hari jab snamka 2060 বর্গ মাইল 5000 nisai 5551 বর্গ কিলোমিটার talangkai amsuk hano borijab khleklang thangka tipra sarok ni bagai tai orijab hano kebo phano sabai manya bahaibo ain bo khleklang khapu কিন্তু ও থাচিংলা আং যে উদ্বাস্তু যে আগমন আ ককনো যে সাকা যে পুনর্বাসন রাখা আ জাগাও ও যে বিনি রিজার্ভ রগা কর যত জাগানো ও যে পুনর্বাসন রাখা কে আবনো তারিব বরক যখন প্রশাসন ফাইকা হাঙ্কাই না যে ও আইন যে বুবাগ্রানি যে আইন খাই কালামানি রিজার্ভ ও রিজার্ভ ন বরক সবাই খিবকা সবাই বরক আরো দখল খাইকাতা ও যে ফাতারনি ফাইনি বরক Hingkanya tiprasarok khanangai o reserve sabai jakmane abono beai ni babe jena jakmane o hanote se kifli marnai abono beai ni babe bumi হস্তান্তর ফেরত দিতে হবে নাম্বার 1 নাম্বার 2 হংকাই বিদেশি বিতরণ চাই মানে ও যে উদ্বাস্ত আগমন যে 1947 নিসিমি যে বড়রক ফাইবাইয়ে অরwa 1974 জরা যে বড় ফাইয়াদা a borok no te se kifli mar hanai ne borok hin duita 3 number hangka hangkai autonomous district council mane autonomous district council tipra sarok ni bagai kasha area khawe autonomous district council mar nai ne india government thanio borok demand khlai khata okay abo khlai purno chino hani political party dol sarokai dol saya যে পলিটিক্যাল পার্টি টঙের মানে তিপ্রাসানি ফাতার যে টঙের ওই তিপ্রাসারক বাহাইনা যে যেমন সিপিএম যে খাইনের বা কংগ্রেস হব ওই বরক আবো ইংনি মাংলাক কাইসা রাজ্য দুইটা সরকার ইংনি মাংলাক দুইটা রাষ্ট্র ইংনি মাংলাক নে আফ্রক বরক সাও আমতি হিনে কেবেং লাইখাটা কেবেং লাইখা হংকাই তিপ্রাসারক আফ্রো যতন থানজাং থাঙ্কা থানজাং এই বরক তামক খালাই লাইখা হংকাই Chini hawa tongwe jeng odikar thangnani odikar jeng manliya hangkai chini jata musung mani kok chini ongkone odikar ni kok na basung chini bukogoi shawi manliya hangkai jeng chini hawa tong totoino kha khibiwei kiri korok rei khlaiye thanglai su khlai manliya hangkai jeng o hawa tongwe batam khaisinani hangkai phaiji sengtai bazar bozor khase khlailai liya seng chaya phan thailaisina hene bazar bon khlailai kya ke bazar bon khlai kya hangkai no tamong kha hangkai afro jasa ke pano unko tamnai jati kaini ni bisingo walai rewoi kaisa dangas namnani abo hai khlai chesta nakha CPM je ko tongnai sarkar tongnai yagulo tamong kha nirpen chakraborty yango kobuno suklai kalang thangata tiprabai tamna chino jagani je wansa tongnai rokno suklai kalang thangkai bo phatar thang phaikya gaproke aro wansa tipra tan la shoglai eng laikhata puila bo jagaro bo thaino puila hangkai abo chada chikon te kasa mani besi anaras thaise ni dam amteita anaras thaise ni dam apur 15 paisa ke anaras kotoman dam 15 paisa bele kotoman hangkai charinarok ajoraba ke abo lembu sorabo lembu sorabo khoroksa ang bu mukhe pokhabini anaras pailai thane u 15 paisa relai thani o kokbang lai khata kisa asu bangya
যেটা পয়সা মুকরা আনারস ni দাম রলাই থানে কিসা কক বাঙ্গৈ চিনা অতি প্রাসা আফরনো বা গ্রাজুয়েশন খাইজা পাইনাই দে মানে পাইনাই দিতি প্রাসা না খালে দিতি প্রাসা পাইনাই তি প্রাসা লেম্বু সরাওয়া বা কে কোন যে তি প্রাসা না কই তাनै থিপ কাটা বড় আজা গাবা হও হও নাংলাইখা আবো 8 তারিখ খানা আজ নাং 9 10 8 তারিখ আদিন 뭐 비시라고 시원나고 1980 8 তারিখ আবো জুন তা হংকে 9 তারিখ জুন ন হংকাইনো আজ লামো সরা জানানো নিরপেন্দ্রনগর নি কলোনি দङ आ कॉलोनी पूरा तिप्रा सड़क सबै खिबका आज रवा जलि जागिता आज चिन तिप्रा सड़क तानजागो हने बरखन गाता ओंखायनो आज उनको 9 तारिख उनको नृपेंद्रनगर कॉलोनी सब जाखायनो 10 तारिख के सारा त्रिपुरा वानसार मानदि फे कुटुम लाखिया और पूरा मानदि के पूरा वानसा आफरो पॉपुलेशन कबां वानसा ओंखाय जत त्रिपुरा राज्यनि वानसार फायै ओ जागा कुटुम लाखिया जे तिप्रा सारनि पूरा तिप्रा सारक न पाइखिबा सिनाय हने बथार खिबा सिनाय ओंखाय ओलता मंखा आबो बर मीटिंग खलाय लाखिया ओंखाय मीटिंग खलाय लाखिया ओंखाय माने बाहाय कि थांलायनाय बियां बर साइड थांलायनाय आबो वानसार करंसा जागाव मीटिंग खलाय लाखिया ता कक्साब लाखिया ता कक्साब लाख फ्रुकाय आदिनो 10 तारिख ओंखाय ओ जे कक्साब लायो नै आबो जतनो खानालाय थांबाय क्या खानालाय थांका ओंखाय गोबां मा तिप्रा सारक बाहायनो आ जागा तिप्रा सारक न पाइना नायबाय ख्यापो ने खानावै बर फायलाय ख्याता ओंखाय तिप्रा सारक फायलाय ख्या ओंखाय बर आबनो नगै आ जे मीटिंग खानायाव आनसार आबनो नगै बर किरि जाबाय ख्या बर खवानसुका जोंनो पाइबायनि बागै फायगाने वानसुका आसले तिप्रा सारक बं तिप्रा सारक न थांना बागै फायमासि आबा माने रखा खायनाता हायनि फायमाबा बर आ दल नगै उल्टा बुजि खाता उल्टा बुजिवै उलखाय मुखलाख्या तामनाय दुई दल नि बिसिङाव संघर्ष नांलाख्याता नांलायै खरकसा खुरकसो अ जागनि बर रब थैख्या वानसार मानदिनि ता तिप्रा सार ब थैख्या के तिप्रा सार गोबां मान थैख्या सुक्रक थिना खरक अब तो गनारि मांगलाक बसक थैख्या ओंखाय वानसाले संखा कम न थैख्या फियाबा तान दिन खैनो खा खबरबो खनाका अब तो टिभि रकरे रेडियो सिमी रेडियो जतन खनालायो ओंखाय मानदिनो जतन पाइखिबाय क्या तिप्रा सार जत मानदिनो वानसार न तानि खिबाय क्या नै आमतिखे रेडियो खबर फाइदो गजबङै तका ओला अब सारा विश्व आ खबर उनको थांका पिसार जक थांका किन्तु बरक जे सामा हाया अ जागा वानसार न जतन पाइखिबाय क्या ताबुको आ जरानि वानसार ताबुको तंको कथां ओंखाय बरक ताबु अर तंगया कामिरक सेवै थांबाय क्या आबो हायता किन्तु तिप्रा सार आफरो जेटा रेकर्ड दङ नर सेकंबारि साका आ रेकर्ड कारि खामो आनि यागो बयबो दङ सैको जा ओंखाय आ रेकर्ड जेमन उयां बागमा फासिं रगो आयां खुमपैलों आरो रगो निनि अम्पी ओंखाय आ रगो तै केसका चाम्पामुरा नि केसा आगरतला जानाव चाम्पामुरा जता ओ खयरपुरते जे बाइपास दङ लामा आयां चाम्पामुरा नै तिप्रा रगनि पारा कासा दङ अ चाम्पामुरानि तिप्रा सार सम्पूर्ण तिप्रा सार पाइ थांबाय क्या तानजागै पाइबाय क्या सा आबर कोनो गना काया कारण तिप्रा सारनि कोनो मीडिया करै तिप्रा सारनि कोनो प्रिन्ट मीडिया करै आफ्रोकाय टीवी रक न्याको ओंखाय प्रिन्ट मीडिया तिप्रा सारनि कासाबो करै आम बागै तिप्रा सा आसे थिमानि कासाबो बर रेकर्ड तिसाया तामनि बागै हंके जत रेकर्ड खलायनाय बा जत रिपोर्टर से बरक मांगबा ओंखाय निनि नखाय कोनो जागा थैयो हने तिसायाता किन्तु हजार तिप्रा सारक आफरो तानै बथार जाखा सोलै बथार जाखा जेमन कालीनगर कुंजदेवर माने खरकसा बिनि आ कोन तामनाय कुवा कसम कासा दं आ कुवा बन खिकलायै वासना उमते वा कलग रक बे सुकागै मामां बन बथारका ओ कुंजदेवर मान आबा हे गोबां मायां आमते के बथारका इनके आबरो कोनो कासा पानो रेकर्ड काया आमतेता इनके आबो मेन माने कारण खाय ओ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आबो सानरिया आबनो बानचाल खलायनायनि बागै फियाबा आज दाङा पाइबे मेनि उलो
tei kese kok danga pai bai bo রেশন নাই যত নং রেশন রবাইনে ফাইবাইদি হনে ফাইলাইয়ে সরকারনি বড়গ্রক ফাইয়ে বড়গ্রক রম রম তলাঙে জেলো কুপলুং খাইয়ে তনি বেওখা ইনকা জেলো বড়গ্রক এস্ত মুসুক বুমা হাই মানে অসুনো যে হারে বুও আমতে খেয়ে বড় বই ইনকাই মানদেনি জয় কুমার দেববর মাহান্ত একদম বড় কসম কোনো আমতে করব করে ফিয়াবা জয় কুমার দেববর মাকে দাঙনে নায়ক afro rekorta amti khei hinka ke abono kare je bojak mang reno de borma ne khoroksa joynagarni jirania joynagarni reno de borma ne bokhai panchayat secretary bono bumang bathari khipka tai mane pa phaili ata thei thangka abo thei mani olose borogrok ko tai bojagai bathar jaknani yok basiu tan din chimi kaino tai asu bojak liata abdi roklai kosto ma ngbacha oti prasara bini hano sammani babe haida phiaba dangani olo hungkang kano obojot to sara bisho jehetu recording thangka hangkai pirjagi thangka okko central government bo apro Indira Gandhi pradhan mantri tong hangkai borok bahaino okok no mawan soka tamni bagi hingkai angobo khorsana mo songo obo jehetu kaisa laibuma ni ko borong ganang Nogendra Jamatia song borok ngka otio jes ni founder do ajorani leader sinai nuknairo ngkai Nogendra Jamatia ni bihik song pavitra bhakti Jamatia pavitra rani Jamatia ngkai ni Harinath Debbor mane bihik kriparani Debbor ma borok thangai Delhi wa thangai Indira Gandhi no kebagi por kabikha ama nung chin des ni buma seng no mathang-jadi जों अमते खेब थारि खेबाय जाखा ओंखाय अ जागावा जों चिनि हा न जों तंद्रब सिमपाना हा रखा खलाय जों आरि खलायदि ने अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल जों थानतनि जों अबाहाय खलायै अत्याचार खायै बथारि टंखा ताबो जों थांनानै कोनो लामा गरै जों मथां जादि हनै बिनथानि काबै लेख्या बर नगेन्द्र जमातिनि बिहिक संता पवित्र भक्ति जमाति आसा ए काप खाय आफ्रो Indira Gandhi borok no morta kabdi ang tongo ni borhinka kubunya abo chini rajniti khainai bodolok bati jesrokbo afro job to yango jong satop jagrere asma thanjangrerek tipra sara joto afro hazar dangawo bothar jaka asma tipra sara thanjangu asake thanjang kha jorawo ulo afro ko khlai nai jongno TJS রকনে বাহাইনো 1978 খানা বিধানসভা ইলেকশন আপরো জেনারেল সিট সহ আপরো 8টা সিট বড় পাসঙ্গে এমএলএ খাতা যে এমএলএ মানে ইয়াগুলো হংকাইনো যে সাজাগিয়া তংনাই অ যে নির্বিন চক্রবর্তী সহ বড় গাপ্রকাই মারিং খা নরবচিন কক সালাইছিনাই হনে হিংকে কক সালাইছিনাই হিংকে আইং সেন্ট্রাল আবো বড় কক সাকা সাওই ত্রিবৈঠক মা আসো খাতা তাবো রাজ্য সরকার हिंके निनि केन्द्र सरकार हिंके अरण्य राजनीति बदलकै आजोगै कगलम सालाये आफ्रोकै मुको त्रिपुरा हानि बागै सिमिन आफ्रो 1984 अब 49तम भारतनि संविधान संशोधन खलाये आफ्रो त्रिपुरा ट्राइबल एरियास अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल नि रेखाता ताबुक जे एदिसि तंगनि ताबुं बर हबन ग्रेटर त्रिपुरा ल्यान्ड नि जे सानलाइ तंगनि ओ एरिया न आफ्रोस नामरे जाखा किन्तु हाजार बरक लांमा मारखा अब माननानि बागै हायदा